চিনেমাখন 2024 10 অক্টোবৰত মই ডুমডুমা অৰোৰা হলত ৰিলিজ দিছিলোঁ। ৰিলিজ দিয়াৰ পাছত বিভিন্ন এনেকুৱা সমস্যা হ'ল। এই সমস্যাৰ কাৰণে আৰু কি বুলি কয় মিডিয়াৰ মানে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী বেলেগ বেলেগ যিটো প্লেটফৰ্ম মানে যেনেকৈ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী OTT ছেটেলাইটৰ যিটো ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ মানে যেনেকৈ আহিলে ডাঙৰ ডাঙৰ মুভি অহাৰ কাৰণত আমি ক'ৰবাত চিনেমাখন লগাবলৈ অসুবিধা পালোঁ আৰু আমাৰ অডিয়েঞ্চ চিনেমাখন ইচ্ছা কৰিলেও চাবলৈ অসুবিধা পালে বা চাবলৈ নোৱাৰিলে কাৰণ আমি বিভিন্ন হলত আমি চিনেমাখন লগাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু তো আমি এতিয়া ভাবিলোঁ এতিয়া যদি তেনেকুৱাই যদি বা আমি যদি ফিল্মখন যদি লগাব নোৱাৰিলে আমি যিটো চিনেমাখন যাৰ কাৰণে বনাইছোঁ তেওঁলোকক যদি দেখাব নোৱাৰিলে বস্তুটো অলপ বেয়া দেখিছে আৰু আমাৰ যিটো উদ্দেশ্যটো আমি পূৰ কৰিব নোৱাৰিছোঁ যেন অনুভৱ হ'ল। তো সেইকাৰণে আমি কি বুলি কয় আমি এটা প্লেটফৰ্মৰ লগত কথা পাতিলোঁ যিটো হৈছে যে নিৰি 9 OTT প্লেটফৰ্ম যিটো অনাৰ আমাৰ কি বুলি কয় জুনমণি দেৱী খাউন বাইদেউ যিটো প্লেটফৰ্মত অসমীয়া চিনেমাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ চিনেমা আজিলৈকে দিয়া নাই। আমাৰ চিনেমাখন প্ৰথম চিনেমা যিটো আদিবাসী ফিল্ম এই নিৰি 9 OTT প্লেটফৰ্মত আহিব। কিন্তু আহিবতো সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ যিকেইটা সাধু ফিল্মৰ মানে কি বুলি কয় যে ভাল পোৱা ছাপোৰ্ট কৰা অডিয়েঞ্চক আমি এই আপোনালোকৰ মিডিয়া যোগেদি তেওঁলোকক আমি অৱগত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আমি এই প্ৰেছ মিটখন ৰাখিছোঁ আৰু সেই মুভিখন আমি অহা গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ উপলক্ষে সেইদিনাখনৰ পৰা আমাৰ মুভিখন নিৰি 9 OTT প্লেটফৰ্ম কি বুলি কয় দিয়া হ'ব। সেইদিনাখনৰ পৰা তেওঁলোকে চাব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে কি বুলি কয় যে মানে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ নিৰি 9 এপটো ডাউনলোড কৰি সেই চিনেমাখন চাব পাৰিব। সেই উদ্দেশ্যেৰে মই আজি প্ৰেছ মিটখন ৰাখিছোঁ। मीडिया आप लोग आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से प्रणाम जनाता हूँ, नमस्ते। और साथ ही हमारे जिनको हम लोग आदिवासी टाइगर बोलते थे श्री प्रदीप नाग डांगोरिया दादा और साथ ही जुबिन दा को उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गोपाल शाह वेस्ट बंगाल डुवर्स का रहने वाला हूँ और मैं सादरी फिल्म आदिवासी फिल्म से ही जुड़ा हुआ हूँ। तकरीबन 24-25 साल से हम लोग सादरी फिल्म ही करते हैं क्योंकि इस भाषा से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और प्यार इसलिए भी है क्योंकि बचपन से सब मेरे दोस्त ही इसी वर्ग के लोग रहे हैं और मैं भी खुद को इसी वर्ग का महसूस करता हूँ। तो और थैंक यू जनाऊँगा कि हमारे श्री जितेंद्र बरैक जी को, सावन सिंह दादा को, संजय ग्वाला जी को जिन्होंने अपने फिल्म में मुझे कास्ट किया। जो बीच में मेन नेगेटिव दिखाई दे रहा है वो मैं हूँ। और ये फिल्म बहुत ही खुशखबरी के साथ में जो 26 जनवरी है गणतंत्रता दिवस, उस दिन से निरी 9 जो OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी तक सिर्फ SMS फिल्म आता था, पहली बार एक सादरी फिल्म को भी मौका दिया गया है उस ऐप में आने का। तो थैंक यू जनाऊँगा मैं मैडम को भी जिन्होंने अपने ऐप में इस फिल्म को मौका दिया लॉन्च करने का। तो ये फिल्म लॉन्चिंग इवेंट है 26 जनवरी से 25 जनवरी रात को 12 बजे के बाद निरी 9 में आप लोग जाकर के अपने आदिवासी पिक्चर सादरी पिक्चर को देख सकते हैं जिसका नाम है नायक द ट्रू हीरो।